এরকম করে আর কজনা দিয়েছো গোসল করিয়ে সাবান মাখিয়ে? আপনারা একটু জিজ্ঞাসা করেন তো। নিজের আপনারা একটু জিজ্ঞাসা করেন এমন করে কজনকে গোসল করে দিয়েছে সাবান মাখিয়ে দিয়েছে। আসলে আর গোসল করিয়ে দিয়ে দিয়ে আর সাবান माखिए दिए दिए आज के यही हाल। कहना है क्या कि चेहरा उतर गया और बुरा हाल हो गया और जो लखपति रहा वही है जो कंगाल हो गया। बेसी किसी बोलबो ना, वो बुझे गए। चेहरा उतर गया और बुरा हाल हो गया और जो लखपति रहा वही है जो कंगाल हो गया। सुनो